Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui quelques idées de préparatifs pour le ramadan qui nous facilitent un petit peu le quotidien et qui nous évitent d'aller faire les courses tous les jours parce que à cause de la fatigue et tout ce qui suit, ça nous permet également de nous laisser le temps à d'autres vacations. Et maintenant, sans trop tarder, commençons tout de suite la vidéo. Je commence par la préparation des mini batpout. Pour cela, j'aurai besoin de 500 ml d'eau tiède avec 10 g de levure boulangère sèche, 10 g de sucre. Je mélange le tout. في هذه الوصفة هذه غادي نحتاج 500 ملل نتاع الماء الدافي، 10 الغرامات نتاع الخميرة، حبيبات نتاع الخبز، و10 الغرامات نتاع السكر، معلقة كبيرة ديال الشربة ديال كل واحد. نخلطهم مزيان. Ensuite, j'ajoute 500 g de semoule extra fine, le fino. من بعد كنزيد 500 غرام نتاع السميده الرقيقه الفينو وكنخلطهم مزيان. نقدروا نخلطوا هذا الشيء في خلاط كهربائي. Donc je vais mélanger le tout et on peut le faire dans un mixeur électrique par exemple si on le souhaite. Une fois que c'est mixé, j'ajoute le sel, à peu près 8 grammes, كنزيد 8 غرامات نتاع الملحه. Et je mets également 300 g de farine. وكنزيد 300 g تاع farine صافي وكنعجنها. Donc je vais pétrir dans le thermomix pendant 8 minutes. من بعد كنعجنها في العجانة لمدة 8 ديال الدقائق. نقدروا نعجنوها بطبيعة الحال في اليد. À la fin, on obtient une pâte très souple qui ressemble à celle-ci. من بعد كنحصلوا على عجينة بحال هكا. On va couvrir et laisser reposer 1 heure. كنغطيوها وكنخليوها ترتاح ساعة ديال المكانة. Au bout d'une heure, ma pâte a triplé de volume. Je vais la mettre sur le plan de travail en le farinant un peu, donc j'ai mis un petit peu de semoule. من بعد ساعة ديال المكانة خمرت العجينة مزيان، نديرها فوق سطح العمل، ندير شوية ديال السميدة باش ما تلصقش ونقسمها على جوج. Donc je vais diviser la pâte en deux. Ensuite chaque partie, je vais l'étaler avec un rouleau. من بعد ملي كنقسمها على جوج كل جهة كنشدها وكنسرحها بحال هكا. Donc de temps en temps, on met un peu de semoule parce qu'elle est légèrement collante. Avec un emporte-pièce, je viens faire des empreintes dans ma pâte. من بعد كنشد شي حاجة بحال هكا قطعة كنقطع بها باش ندير بها بطيبيطات صغيورين. On les dispose ensuite sur un linge propre ou bien sur un papier cuisson et on va les laisser reposer encore pendant 20 minutes. من بعد كنحطوهم فوق شي زويف نقي وكنخليوهم يخمروا لمدة 20 دقيقة هكاك تقريبا. On fait la même chose avec le restant de la pâte. والعجينة اللي بقات لنا حتى هي كنديروها كلها بنفس الطريقة. Pour la cuisson, on va prendre une poêle, on va la mettre sur le gaz. Il ne faut pas que ça soit trop fort et pas trop faible non plus. Et comme c'est très petit, donc on va pouvoir faire cuire plusieurs à la fois. Voilà, en les retournant de temps en temps. من بعد كيما كنخليهم يخمروا هكاك تقريبا 20 دقيقة، من بعد كندوزو نطيبوهم في مقلة، كنديروها تسخن، العافية ما خصهاش تكون مجهدة بزاف وما خصهاش تكون قليلة، صافي وكنديروهم يبداو يطيبوا مرة مرة كنبداو نقلبوهم من هنا ومن هنا. Ensuite, on les retire et on fait cuire d'autres. Et puis pour le surplus de la semoule qui reste dans la poêle, n'hésitez pas à le retirer avec une serviette ou du papier, par exemple, parce que ça ralentit la cuisson et ça peut brûler en même temps. وديك السميده اللي كتبقى كطيح منهم الاحسن الواحد يمسحها يحيدها لحقاش كتخليهم ما يطيبوش في ساعه وفي نفس الوقت تقدر تحرق ودير لنا ريحه خايبه في البطبوط. فوالا نحيد هادو كلهم نحيدهم ونولي ندير وحدين اخرين يطيبوا بلاصتهم صافي ونبقى على هاد الطريقه حتى نكملهم كاملين. Ensuite on va les mettre sur une serviette propre et les laisser refroidir complètement. من بعد كنديروهم في شي زويف هكا نقي ونخليوهم يبردوا تماما. Après on va passer à la conservation. On va utiliser des sachets de congélation et je vais les mettre dedans. On peut en mettre plusieurs, ça ne colle pas du tout entre eux. Et quand on a besoin, on peut en sortir la quantité qu'on veut et puis le reste, on le remet au congélateur. صافي من بعد كنديرهم في الأكياس اللي كيمشيو للمجمد. نقدروا نديروا كمية كثيرة لحقاش ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم. من بعد كيف نبغيوهم نجبدوا الكمية اللي بغينا والشي الآخر نرجعوه للمجمد. Donc si vous faites une grande quantité, n'ayez pas peur, ça se conserve très bien. Là, je vais vous montrer juste un petit extrait, quelques-uns que j'en ai laissés. Donc j'ai fait quelques sandwichs pour les enfants, je vais étaler un peu de fromage. Ensuite, je mets tomates, mozzarella
et avocat. Après, je mets un peu d'huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. هذه غير طريقة نوريكم درتها هذوك اللي بقاو ليا درتهم للوليدات، درت بهم ساندويتشات، طماطم، موتزاريلا، سلطة، الافوكا، درت شوية ديال زيت الزيتون وفي الآخر درت لهم شوية ديال الفينيغر الخل البالساميك كيجيو زويونين. Donc vraiment c'est une idée comme une autre. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour conserver des oranges. Comme ça, je peux les utiliser par la suite pour faire du jus. Donc, je vais les faire bien concentrés. Je les lave bien déjà dans un premier temps. Ensuite, je retire la peau à vif, comme ça. Je les coupe en deux, j'enlève les pépins s'il y en a et je les mixe. Ensuite, je les place dans des moules en silicone et je les congèle. وهذا الليمون شديته غسلته مزيان وقشرته بهذه الطريقه، من بعد حيدت له داك العظيمات الا كانوا شي عظيمات لداخل هذا ما فيهش صافي، وطحنته ومن بعد منين طحنته درته في القوالب ديال السيليكون وجمدته، يعني خليته في المجمد ليله كامله. Donc je l'ai laissé toute une nuit dans le congélateur. J'ai fait la même chose avec des fraises, donc je les coupe, j'enlève plutôt la partie verte. Ensuite, je les mixe aussi de la même manière, je les mets dans des moules en silicone et c'est parti aussi au congélateur de la même manière que les oranges. من بعد كنشدهم حتى هما بنفس الطريقه، كنطحنهم مزيان بلا ما نزيد فيهم لا ما لا سكر لا حتى شي حاجه، وكنديرهم في القوالب وكنديرهم في المجمد. Donc je n'ajoute ni sucre ni eau ni rien du tout, c'est vraiment du concentré. Donc après avoir passé toute une nuit au congélateur, je les sors. من بعد ما كيباتوا ليله كامله في الكونجيلاتور في المجمد كنجبدهم وكنديرهم في الاكياس ديال البلاستيك، الاكياس غذائيه ديال البلاستيك، وكنحتفظ بهم في المجمد. Donc ensuite je les retire, je les mets dans des sachets de congélation, ça prend beaucoup moins de place et je les garde. Je vous montrerai pendant le ramadan comment je les utilise en jus. ونوريكم ان شاء الله في رمضان كيفاش كندير نستعملهم باش نصايب بهم العصير. On peut également conserver les fraises de cette manière, on les lave, on les coupe, on les met dans des sachets de congélation et on peut les congeler aussi. نقدروا نحتفظوا بهم حتى بهذه الطريقة هكا، كنغسلوهم وكنقسموهم وكنديروهم في الأكياس ونحتفظوا بهم في المجمد. Et comme on utilise beaucoup les pois chiches pendant le ramadan pour les soupes, alors je prends une grande bassine, je mets dedans un peu de bicarbonate de soude et je mets 1 kg de pois chiches dedans et je vais laisser tremper une nuit complète. هنايا عندي الحمص، كيلو ديال الحمص، درت شويه ديال البيكربونات دو الصود ودرت الماء وغادي نحتفظ به ليله كامله يبقى هكا في الماء. Donc le lendemain, on voit bien que les pois chiches sont devenus bien tendres. Voilà comme on voit ici. الحمص دغيا كيتفرك من بعد ما كنخليوه ليله. Mais ne dépassez pas une nuit parce que après les pois chiches, ils commencent à germer. Ensuite, on va les mettre dans une passoire, on va bien les égoutter. Une fois que c'est fait, on va préparer les sacs de congélation et on va les mettre dedans. ولكن الحمص منين تفزقوه ما تزيدولوش كتر من ليله، الا زاد كتر من ليله كيبدا كيخرجوا منه بحال الا كيبدا ينبت، ما كيوليش صحي. من بعد نغسلوه مزيان ونسقطروه مزيان من هذاك الماء صافي ونبقاو نديروه في الاكياس. N'hésitez pas à bien le laver après la nuit du trempage. Il faut bien le rincer. Une fois après, vous le mettez dans la passoire, bien égoutter aussi. Et voilà, et on les place dans des sachets, on va bien les fermer et on va les mettre au congélateur. من بعد كنديرو في الأكياس كنخرجوا منهم الهواء مزيان وكنحطوهم في المجمد حتى هما كنحتفظوا بهم كيف نبغيوهم، نجبدوا منهم وحده ونديروا بهم شوربه، نديروا بهم كسكسو، نديروا اللي بغينا. Donc ça peut nous servir pour la soupe, pour le couscous, pour des plats dans lesquels on met des fois des pois chiches. Voilà, faut bien les fermer et ça se conserve très bien et très longtemps. Donc نقدروا نحتفظوا بهم لمدة طويلة. Pendant le ramadan aussi, on utilise beaucoup de coriandre et persil. Donc je prends aussi une grande bassine, je mets dedans de l'eau, du vinaigre blanc et je mets ma coriandre et persil dedans et je laisse tremper une vingtaine de minutes. Ensuite, je vais bien les égoutter, je vais les mettre sur une serviette, ils vont bien absorber. Une fois qu'ils deviennent complètement secs, je commence à les couper et ensuite je les passe dans un mixeur. كما شفتوا كنحتاجوا بزاف القزبر ومعدنوس في رمضان ان شاء الله. كنشدوا القزبر ومعدنوس وكنرقدوهم في الماء مع شويه ديال الخل لمده 20 دقيقه على الاقل. من بعد كنغسلوهم مزيان وكنسقطروهم مزيان وكنشفوهم
كنديروهم في شي سربيته من التحت ومن الفوق حتى كينشفوا تماما، ومن بعد كنشدوهم وكنقطعوهم وكنطحنوهم وكنديروهم في الأكياس ونحتفظوا بهم في المجمد. راه اللي كيقولوا بأن القزبر ومعدنوس ملي كنديروا له هاد الطريقة هادي ما كتبقاش فيه كاع الريحة نهائيًا، راه ما يمكنش، لحقاش أنا كنستعمل هاد الطريقة دائمًا من رمضان ولا من غير رمضان، ديما عندي القزبر ومعدنوس في الثلاجة، البنة ديالو ما كتبدلش نهائيًا، كيبقى هو، بالعكس، يعني إلا خليناه في الثلاجة غير هكاك يقدر يدبال، كيولي فيه واحد الريحة وهذا، ألوغ إلا احتفظنا به وهو مازال طري، الريحة ديالو ما كتبدلش نهائيًا. Donc, le fait de conserver la coriandre et le persil de cette manière, ça ne change en rien l'arôme et le parfum du persil et de la coriandre. Au contraire, il vaut mieux les conserver de cette manière que de les laisser comme ça dans le frigo. Euh, alors là, ils changent de texture, ils changent d'odeur et tout. Donc, moi, cette manière, je l'utilise tout le temps, que ça soit ramadan ou pas ramadan. Donc, je mets la coriandre toute seule et je mets le persil tout seul. Comme ça, quand j'ai besoin de l'un ou de l'autre, voilà, je le sors. يعني كندير القزبر بوحدو وكندير المعدنوس بوحدو. La chose qu'on utilise aussi beaucoup pendant le ramadan, c'est la viande hachée parce que ça nous sert à beaucoup de choses, surtout pour les petits salés. Donc vraiment, c'est très très utile et on ne va pas sortir tous les jours pour aller chez le boucher pour l'acheter. Donc on achète une bonne quantité. Là, j'ai 2 kilos que je vais dispatcher dans des sachets de congélation. Je vais bien les aplatir et voilà, je vais bien fermer et les congeler aussi. والحاجة عاوتاني اللي كنستعملوها بزاف في رمضان هي اللحم المفروم، كنستعملوه بزاف. هنايا عندي 2 كيلو، شديتها وقسمتها هكا ودرتها في الأكياس، غادي نسطحها مزيان 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 باليد، وغادي حتى هي نسدها مزيان ونخرج منها الهواء ونحتفظ بها حتى هي في المجمد. Donc c'est très important de l'aplatir comme ça pendant la décongélation, tout se décongèle en même temps. ملي كنسطحوها بحال هاد الطريقة هاكا، ملي كنجبدوها باش نستعملوها وكنخليوها هاكا تقريبا واحد الساعة ولا ساعتين من كنخرجوها من الثلاجة، كلها كديكونجلا في نفس الوقت، ماشي كي بحال فاش كنشدوها صافي وكنحطوها في الصاك ونخليوها، جهة كديكونجلا وجهة كتبقى. فوالا هاد الطريقة مزيانة. On a besoin aussi de petits morceaux de viande, que ça soit pour la soupe ou bien pour autre chose. Donc, j'ai pris un petit gigot. Et bien sûr, il faut retirer le gras. Moi, personnellement, j'aime pas du tout le gras dans le harira et dans la soupe. En tout cas, la soupe et le harira n'aiment pas du tout le gras. C'est pour ça qu'on met toujours très peu d'huile. Donc, je retire tout le gras qui est autour. Les petits morceaux de viande avec d'os plutôt, avec un peu de viande. Donc, je vais les mettre de côté. Je pourrais faire autre chose avec. Ou bien, on peut les mettre aussi dans la soupe parce que ça donne un très bon goût. Voilà. Et je les coupe en morceaux. وبالنسبة للحمار خديت هنايا واحد الجيكو صغيور، كنحيد منه الشحمة لحقاش الشحمة ما كتجيش زوينة في الحريرة. صافي وغنقسمهم على هاد الطريقة بحال هكا ونديرهم في الأكياس ونحتفظ بهم إن شاء الله، نديروهم في الشوربة ولا في الحريرة. ديما كنخرجوا الهواء مزيان وكنسدوهم وكنحتفظوا بهم. Donc toujours de la même manière, il faut bien sortir tout l'air qui est à l'intérieur, bien appuyé et fermer, et ensuite on les place au congélateur. Ça, c'est la viande aussi comme ça se conserve très très bien. Entre autres, on consomme aussi pas mal de blanc de poulet par exemple. Donc là, j'en ai acheté un petit peu, 2 kilos à peu près. Alors l'escalope, on sait toujours qu'il y a un petit bout qui dépasse. Donc ces petits bouts, je vais les retirer sur toutes les escalopes et je vais les mettre dans un sachet séparément. Et puis les autres, je vais les mettre aussi dans les sachets. Je vais mettre à peu près la quantité que je souhaite avoir dans chaque sachet et je vais les fermer et les conserver au congélateur. Donc ici, moi c'est des escalopes fermiers bio. Maintenant, on en trouve facilement chez certains bouchers halal. وبالنسبة للدجاج كما شفتوا حتى هو بنفس الطريقة، ديك الجنيبات اللي كيبقاو من ليسكالوب كنحيدهم درتهم بوحدهم، والاخرين حتى هما درتهم بوحدهم من بعد ما كنكونوا غاسلينهم بطبيعة الحال مزيان ومرقدينهم في الخل والملحة وهذا، وكنشفوهم مزيان صافي وكنحتفظوا بهم بحال هاد الطريقة بحال هكا وكيف نبغيوهم
كنجبدوهم، كتعرفوا بأن هاد المسائل كنحتاجوها بزاف في رمضان. J'espère que les idées de préparatifs d'aujourd'hui vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد التحضيرات هادو نتاع رمضان تاع اليوم يكونوا عجبوكم ويعاونوكم حتى نتوما إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة.